Ay, video. Nice one, ma. Gago, kitang-kita yun. Walang video. May video rin. May video, ma. May video, kuya. Nag-thirst trap si Tom. Laro ka, meron. Shaina. Shaina, Nitura. Nakita niyo yun, nagsisina siya? Oo nga eh. Q naman, Q. Kailangan mo ba lang na disciplinary action eh. Go tayo, go. Same service. Nice serve. Go, Shaina. Shaina, Nitura. Okay lang, okay lang. Pagod yung commercial. Hindi. Wow, okay. Okay, be. Gebe. Abe. Ay, pasa nga. Uy, gago. Gago. Laro ka, be. Gago ka. Kami wave ka pala eh. Good. Aluy mo, Derek. Work si Zeus. Oh, pasa. Eric. Ay, Shaina. Tumingin kasi sa linya. Ano tinitiktok mo, ma? Lip sync lang na. Parang di yan. Pa-edit na lang sa editor ko. Uy, layo na yan. Natawain ka na mamaya. Ayan, get ready with me, guys. Ayan. Nice one, ma. Sige. Naulay. Jay, pasok ka, Jay, ah. Ayun ko man. Ay, ganta na ko pa. Go, Kuya Ivan. Ay na naman eh. Kala ko tawag sa akin, muya rin ako. Ganun din ang gano'n. Ano naman? Una, Kuya Legra. Umawi ka, Phenom. Ay, olay ka na. Go, Archer. Mag-meditate. Paulo. Laro ka, tangina mo. Paulo. Laman yan kalahati, sa'yo lang. No? Di, kuya, may mga video talaga to. Di naman ako pag ganyan, no, tapos, video. Oh. Tara, may pa-wait lang po siya. Sagday na talaga siya, no? Ah! Hindi na natapos! Nangangan ako eh. Ano yung running? Ano yun, Jay? Wow! God! Ala, Nitura! Stepping on the line. Yes. Ano yun? Huwag mo na kasi tignan yung linya. Stepping on the line. Nice cover, Jay. Ano yung gano'n? Well, baby. Matalino siya. Grabe ka na, Rabi. Reflex, but okay. Jump serve mo nga yan, Nay. Jump serve mo yan, Nay. Ay, olay. Okay lang. Si jump serve mo yun, eh, no? Parang... Mapagod ako eh. Ang ano mo, Maki, dami mga matitigas na video sa TikTok, eh. Nice art. Oh. Okay lang.
Ay, 5 din.